अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में 2-3 अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करूंगी। पहले तो एक खबर जो मैंने आपको अपने 2 रोज कबल व्लॉग में दी थी कि एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है। वो इस्तीफा आ चुका है, उसकी वजूहात क्या थी और उसके बाद अब उसका मुतबादिल कौन होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इस्तीफा आने के बाद जो सूरत हाल बनी, उससे पता चल गया है कि इस्तीफा क्यों आया है, और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से पूरी पीटीआई को नैब ने तलब कर लिया। किस केस में और किस तरह से इसको आगे चलाया जाएगा, इसके ऊपर भी बात होगी आज के व्लॉग में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। फिर सूरत हाल ये जनाब, कुछ दिन पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है गैर कानूनी तरीके से लोगों को अरेस्ट करने के लिए, उनके ऊपर केसेस बनाने के लिए, उनको पेशियां भुगताने के लिए। तो वो बार बार इस चीज से थोड़ा अवॉइड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब जो कि बहुत दिनों से परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा था और उन्हें गैर कानूनी तौर पर लोगों को हिरासत में लेने के लिए या फिर पेशियों पे बुलाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वो इस बात पर खुश नहीं थे और एक सर्द जंग चल रही थी उनके और हुकूमत के माबैन। और फाइनली मैंने आपको अपने व्लॉग में ये बताया था कि या तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा या वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ये जो मामला है आगे चल नहीं पा रहा है। वो उस दबाव को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं अभी तक। तो अल्टीमेटली यही हुआ है जनाब। और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोफेशनल रहे हैं, हमेशा ब्यूरोक्रेट, पुलिस में ज्यादातर उनका सारा करियर रहा है और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अहम ओहदों पर ये तैनात रहे हैं और उन्हीं के ज्यादा करीब समझे जाते हैं। इनके दौर में ये सरबराह भी रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इसके अलावा जो 2013 के आम इंतखाबात हुए थे उसमें पंजाब के आईजी के तौर पर भी इन्होंने फराइज अंजाम दिए थे। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ पुलिस की जो फोर्सेस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं। तो एक अच्छा इनका करियर था, हमेशा अपग्रेड समझे जाते थे शुरू से ही। और अल्टीमेटली उन्होंने अपने आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला किया, ज़मीर की आवाज के मुताबिक, कि वो जो समझते हैं कि वो गैर कानूनी काम है उसको वो करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे और उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस्तीफे में बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा कि जी जाती वजूहात हैं, लेकिन जब उन्होंने नैब के जो एहलकार हैं उनसे खिताब किया, अपना अलविदाई खिताब, तो उसमें उन्हें बाकायदा ये कहा कि अगर आपको किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम के लिए कहा जाता है तो आप ये काम नहीं करें। आपको ये देखना है कि आइन और कानून क्या कहता है। मुल्क की मफाद में वही चीज होती है जो आइन और कानून के मुताबिक है। और अगर आप किसी के दबाव में आकर, किसी के असर में आकर गैर कानूनी तौर पर कोई काम करते हैं तो इससे अल्टीमेटली मुल्क को नुकसान होता है। तो वो जाते हुए बड़ी जबरदस्त बातें कह के गए, जो मेरा ख्याल है तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त हैं, कि अगर आप अपराइट प्रोफेशनल होते हैं तो आपकी फिर मुखालिफिन भी इज्जत करते हैं और कोई भी आपको बिला वजह जो है वो टारगेट नहीं करता। लेकिन बहरहाल जनाब, आफ्ताब सुल्तान साहब ने वो आखिर कौन से काम थे जो उन्होंने नहीं किए, जिसकी बिना पर उन्हें जाना पड़ा, अपने ओहदे से हटना पड़ा, जो कि अभी सिर्फ जुलाई में ही तैनात हुए थे। जुलाई 2022 में उन्हें तैनात किया गया था और फौरन ही उन्हें जो है चंद महीनों बाद इस्तीफा देना पड़ गया। तो वो कौन से काम थे वो मैं आपको बता देती हूँ। इधर चेयरमैन नैब साहब का इस्तीफा आया, इधर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वो इस्तीफा झटपट कबूल भी कर लिया और उसके बाद लगातार एकदम टिक्कर पे टिक्कर चैनल्स के आ रहे थे। और वो क्या टिक्कर थे? तोशा खाना रेफरेंस में नैब ने उसको जो है इमरान खान साहब को तलब कर लिया। तोशा खाना रेफरेंस में नैब ने उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तलब कर लिया 9 मार्च को। तोशा खाना रेफरेंस में परवेज खटक साहब को नैब ने तलब कर लिया है 8 मार्च को। तोशा खाना रेफरेंस में नैब ने तलब कर लिया है फवाद चौधरी साहब को 8 मार्च को। मतलब है कि कमाल ही हो गया ना। तो भाई तोशा खाना पे अगर आप तलब भी कर रहे हैं तो आप इमरान खान को तलब कर रहे हैं या उनकी अहलिया को तलब कर रहे हैं, क्योंकि जी उनकी मुबैना ऑडियो लीक्स आई थी। परवेज खटक का या फवाद चौधरी का या शाह महमूद कुरैशी का या असद उमर का, इन लोगों का क्या ताल्लुक है तोशा खाना से? क्या ये तहाइफ लेके गए हैं जो आप इनको तलब करें? और तोशा खाना के ऊपर तो मामला तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में भी
اور ہائی کورٹس میں بھی زیر التوا ہے اور چل رہے ہیں مقدمات. تو نیب کے حوالے سے کون سا یہ مقدمہ کیسے بنتا تھا, یہ بھی ایک عجیب سی سمجھ نہیں آئی والی بات ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ کیوں آخر آفتاب سلطان صاحب چلے گئے, کیونکہ انہیں بھی اسی قسم کے دباؤ کا سامنا تھا کہ یا آپ عجیب و غریب حرکتیں کریں. جب انہوں نے وہ کرنے سے انکار کیا تو الٹیمیٹلی پھر انہیں کہا گیا ہوگا کہ پھر آپ ریزائن کر دیں, یا پھر وہ خود ہی تنگ آ کے ریزائن کر گئے ہوں گے. لیکن بات وہی ہے کہ جو اسی طرح انہوں نے اصل میں وہی بات ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ جو تکلیف ہے کہ جی ہمیں نیب کی پیشیاں بھگتنی پڑی تو لہٰذا انہیں بھی بھگتنا پڑے, اور اگر کچھ نہیں مل رہا تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ بلا وجہ بنا کے ان کو بھگتنا پڑے, لیکن بھگتنا پڑے. تو یہ اب انہوں نے جو ہے وہ کارنامہ کیا ہے, اور اس کے بعد اب نیب میں بھی نوٹس جاری ہو گئے ہیں. جی دیکھتے ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ کیا کرتی ہے. آلموسٹ سارے پی ٹی آئی کے جو اہم لیڈرشپ ہے ان کو انہوں نے انوائٹ کر لیا ہے نیب میں. تو خیر یہ اب جو ہے معاملہ نیب کے تھرو بھی پیشیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب نیب کو چیئر کون کرے گا, کون ہیڈ کرے گا, یہ اگلا سوال ہے بڑا. یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. 2-3 نام بڑے عام ہیں, اور جس میں خاص طور پر 2 نام جن کے اوپر زیادہ مجھے ہے خبر مل رہی کہ جناب ان کے اوپر زیادہ غور کیا جا رہا ہے. وہ ان میں سے ایک ہے بشیر میمن صاحب کا نام. یہ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یہ سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں, اور یہ پوری ایک چارج شیٹ لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف کہ جب جی میں ڈی جی ایف آئی اے تھا تو انہوں نے مجھے کس طرح کیا کیا غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہا, اور جب میں نے منع کیا تو پھر مجھے بڑے ہی دھمکیاں بھی ملی, مجھے واش روم میں بند کر دیا گیا, تو نہ جانے کیا کیا انہوں نے گھڑے تھے معاملات. تو یہ جناب ان کو انہی خدمات کے سلے میں چیئرمین نیب لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر خوب سارے الزامات لگا دیے تھے, تو ان کو اب نوازنا تو بنتا ہے. تو میرا خیال ہے اب چیئرمین نیب کی کرسی پہ انہیں بٹھا دیا جائے گا. اور اس وقت جب عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے یہاں کے الزامات لگائے تھے تو سب یہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو چارج شیٹ ہے عمران خان صاحب کے خلاف. تو اب کوئی مجھے یہ بھی بتا دے کہ جو آفتاب سلطان صاحب نے الزامات لگائے ہیں کیا وہ موجودہ وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے؟ وہ بھی تو یہی باتیں کہہ رہے تھے جو بشیر میمن صاحب نے اس وقت کی تھی. آج وہی یہ باتیں کر رہے ہیں آفتاب سلطان صاحب. تو آج کسی کو چارج شیٹ یاد نہیں آئی. تو یہ ہے تضاد بیسیکلی. لیکن اب بشیر میمن صاحب کے ساتھ فواد حسن فواد کا نام بھی آ رہا ہے. فواد حسن فواد بھی بڑے لوئل قسم کے بیوروکریٹ ہیں, اور یہ پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے, اور یہ بھی مختلف مقدمات کا سامنا کر چکے ہیں, جیل بھی بھگت چکے ہیں. بہرحال ان کے اوپر بھی کچھ ثابت ہوا, بعد میں یہ بری ہو گئے. اب اس کے بعد ان کو اگر نیب میں لگایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑا سوال ہوگا. لیکن اب ان دونوں حضرات کی تعیناتی کا اتنی آسان ہو پائے گی, یہ اس لیے ایک کوشچن بن گیا ہے کیونکہ اب پی ٹی آئی نے باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو ارکان کے آپ نے استعفے منظور کیے ہیں ان کو فی الحال معطل کیا ہے اس منظوری کو, تو لہٰذا آپ واپس یہ فی الحال یعنی اس کا مطلب استعفے قبولی میں دیٹ مینس کہ وہ ممبر اسمبلی ہیں, تو آپ جو ہے پھر ہمارا اپوزیشن لیڈر اب نامزد کریں, کیونکہ قاعدہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپ اپوزیشن